Da Berne, doon la Berne, taas na pa rin hangin. Taas ang hangin. Oh, Berne Bondok, taas ang hangin. Miguroy. Sunod si Benhor Paradaing, ang ating amigo. Si Boss Berne Paradaing, fourth place pa. Awa. So leading si Itzel Orbiso. Berne Bondok, Miguroy. O gatong amigo Benhor Paradaing. Yo, Uncle. Gabi Uncle wa. Gabi. Advantage ko din motor. Sabay sunod. Ayay, nakuha. Nakuha ni Lolo. Ayay, nakuha. Lumantay. Gabi. Uy. Bago ba kayo? Itim. Itim. Bago ba kayo? Ganyan harap ito palit. Tatay! Tatay! Mirada! Tatay! Mirada! Tatay! Inang! Crucial ka ang dula nila ni Silo Dusog na si Bernie Bondok. Allah, lamias dua. Allah, lamias dua. Allah. Lamias dua, dikit kayo. Allah, dikit ah. Palag din na maluya si Children. Ayay. Ayaw ha. Okay guys, Bomba Ella. YC versus sana. YC versus Richo. Oh, Richo. Ayay. Ayay, nakuha yun. Nakuha. Maluya ni Itzel. Makuha ni Miguroy ron. Maluya. Allah ka na, alam mo yan. Master Berne, ang leading. Master Willie. Ayay, nakuha sa Iner ni Binor. Ayay, tara, Winner Bundok. Wow! Allah, nakuha. Ayay, wala. Uy, wala. Animal lah. Ano mo to, uy? Ayay, dikit kayo. Nakuha yun. Nakuha yun si Sitzel. Atay ay. Kaya ngayon, nalaos si Edri noon. Kaya nga ito. Okay ra. Aport na. Ayay, flat. Ayay. Madiling. Ano yan, design? Tatay Aguilar, relax na dinadaan. Pantas sila, pinano na sa Danaway. Gachil-chil. Doktor ba na? Ha? Doktor na. Kabardi? Ano ba? Doktor Kabardi? Oo. Doktor na. Ikabali ni mo. Ano yung tigputol? Nice. Rakitan bro. Okay, on the lane, pasok guys. Bro, panigamot bro. Ford. Kasunod sila ni Boss Binhor Michael Parachang. Nice. Gusto mo ka Berne? Oro tayo? Ha? Ewan na tayo? Gusto ka Berne? Nice. Kaya na malubag? Balik tayo Boss Binhor Parachang. Okay, ginugutay ka sa Koreon. Wala ka na. Champion ni Berne ron. Okay, Master Bernie, on the lane, followed by Boss Binhor. Di lang ni masayop. Di ni kadool si Boss Binhor. Kaya gusto kayo. Ayaw! Sila kadua. Nakuha agad ni Miguroy. Berne Bar! Berne Binhor Paradaing. Second. Suma na ito. Ayaw! Patay na. Nauntok. Okay. Si Miguroy. Buwakit lang. Miguroy! Lubag Miguroy. 230 din. Ay, may sa mudagan. 230 mo. Latra ba? Latra lagi daw. Ha? Waiting ko kapit. Waiting ko kapit. Kami laduoy kay puro man ni 50. Okay, Walking. 60 years old is tatay. Kada yung number mo na yung edad. 60 years old. This Pilapil. Lala. Oh?
Oh, ala. Elias pa rin ng DJ. Ala ka, oh. Ano malang ini? Bro, Erwin Panyaris. Tatay Aguilar. Grabe ya, tatay. Tatay! Nilutan kamang eh. Buanga nga. 700,000 yung kamang. Yan eh, may. Ala! Gas. Ala, gibarugan eh. 65 na ba ito? Ato? 65mm na to. Ni Dol gusto kitiin mo. 100cc, good. Master Bernie wearing 12 bags and his wife Ala! Oh? Ala! Ala ka na! Ala ka, oh! Siyapo Oy! Oy! Ano yung maalaga na? Ani Gitwisi Besi Ay! si Bus Doktor Alarde. Galarde. Menggunakan si Miguroy. Wow! Fourth position Angelo Diso. Nice ka, Dok. Pinor para daing. Miguroy. Nice one, Migo. Nice one, Migo. Sa open na to sa panilo tanawan. Are, open. Sinaksita yun eh, open. Ato sa sapa nito. Ano sa pam na no? Ano sa pam? Ha? Ano sa paro? Lugsong na na. Tanggawan si Miguroy. Sa dito ni shoot pati ang Migo. Ini nagawa sa mga pag-agawa sa mga kuha ni. Oy, maigo ka diya. Sayo pra ba ni Chel niya duri agi? Tatay. Kasunod ni Wild King Tatay. Go ba, boss? Last one. So, 60 years old, Wild King. Followed by Boss Tatay Aguilar and Bro Erwin Panyaris. Okay, still on the lead, Master Bernie Bundok. Still on the lead, Master Bernie. Followed by Boss Binhor, Michael Barjang. Team Cebu. Nice ka, tay. Kitay! Kuduroy. Di kaya mau ano? 7 laps. 5 laps. Still on the Hey! Maapsan lang ni siya ako mahubsan. Mahubsan bitaw. Ala! Gusto mo ko. Ala! Boys na. Okay. Second position is Binhor Parajan. Master Bernie. Kami lagi. Grabe! Berne leading. Adi Melinis Guspilapil, ano ba 15? Miliris Gusdi. Master! Okay na to? Dahil lubag-lubag ang lubag, Miguroy. Pasok hangin. Pasok hangin, parito. Okay na! Okay na, okay na! Oh, okay na! Miguroy! On the move! Miguroy! Oh! Oh, okay na! Oh! 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 Okay na, nanay nakahuman. Ang scorer, si Chidney, nanay scorer. So nanay nakahuman, nanay... Doktor lang ako. Okay, last lap. Last lap. Okay, Hey! last. Okay. Nice. Okay na! Bro, ayun, nasa mo rin. No, sorry. Okay, Wild King. Tatay. Okay na! Followed by Bro Erwin Panyaris of Signal, Cebu City. Katawag mo Signal. Alam mo ni Boss Erwin, F18. Tatay! Okay. Prepare. Open category. Okay na. Hoy! Open category. Open. Mga mamaw ni guys. Okay na. 10 laps of racing. 10 laps of racing. Wapo guys, taping si Dio Metro, no? Murag nakahurot pa na kung sa kahon ba? Oh, wala taon nila stay guys.